ମାନେ ଆଜି ଇଂରାଜୀର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରରେ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରେସେଜ୍ ଆସେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଗୋଟେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫ୍, ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ଚାର୍ଟ ପରେ ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଆସିଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟେବୁଲ, ଏବଂ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇ ଚାର୍ଟ। ପୁରା ମାରାଥନ୍ ଆଜି କେବଳ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଏଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ତମର ଆସେ ନାଇଁ କି, ଟେବୁଲ, ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଉ ଚାର୍ଟ। ଟେବୁଲ, ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଉ ଚାର୍ଟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଚାର୍ଟଟି କେମିତି ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଚାର୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଉ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦେଖିପାରୁଛ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆଉ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୁରା ଏକାଥରେ ବୁଝିଯିବ, ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଦେଖ। ଦ ଚାର୍ଟ ବିଲୋ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟଟା ଦେଖୁଛ ତଳେ, ବିଲୋ ମାନେ ତଳେ, ଶୋଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମାନେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ନା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଏନରୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କୋର୍ସରେ ଏନରୋଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ନାଁ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ଅଫନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଇନ୍ ଆବାଉଟ୍ 70 ୱାର୍ଡ଼, 70 ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ, ୟୁଜିଂ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟିଂ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟିଂ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ହ୍ୱିଚ୍ କୋର୍ସ ୱାଜ୍ ପପୁଲାର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ। ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ, କେଉଁ କୋର୍ସଟା ପପୁଲାର, କାହିଁକି ପପୁଲାର ହେଲା ବୋଲି। ଦେଖିପାରୁଛ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆଉ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିବ, ନାଇଁ କି, ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟଟା ଯଦି ତିଆରି କରିପାରୁଛ ଭଲ, ନାଇଁ କି, ଯଦି ତିଆରି ନ କରିପାରୁଛ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଖାଲି ତିଆରି କଲେ ଟିକିଏ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମାର୍କିଂ ହୁଏ, ପିଲାଟି କରିଛି, ଚିତ୍ରଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ। ସୋ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ଦ ଚାର୍ଟ ଶୋଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚାର୍ଟ ବୋଲି ଲେଖିଦେବ। ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚାର୍ଟଟା କଲ ତିଆରି, ତାପରେ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚାର୍ଟ shows the number of students enrolled on the civil engineering and electronics courses of an engineering college লিখিদেল হনা নাই। তো প্রথম সেন্টেন্সটা তোমার কোশ্চেন্রে হি দেইছি। তারপরে দেখ পিলামানে এইটি দেইছি କ'ଣ ନା 1980, 1990, 2000, 2010 এইভাবে ভাবে কম্পেয়ার করিকি ଦେଇଥିବ। কলাটা କ'ଣ, ইলেকট্রনিক্স, ଆଉ ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କେଉଁଟା, ହ୍ୱାଇଟଟା, ମାନେ ଦିନ ଥିଲା 1980 ମସିହାରେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ବୁଝି ହେଉଛି, ଦିନ ଥିଲା 1980 ମସିହାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ୱାଜ୍ ମାନେ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ୱାର୍ ଭେରି ପପୁଲାର, ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ୱାର୍ ଭେରି ପପୁଲାର, ନାଇଁ କି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ମାନେ ଦ ପପୁଲାରିଟି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିକ୍ଲାଇନ୍, ତାପରେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କଲା ପପୁଲାରିଟି ବା ଲୋକପ୍ରିୟତା। ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ମାନେ ମାନେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କଲା କାହାର ନା, ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତ ଡେ ବାଇ ଡେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଡେ ବାଇ ଡେ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସଟା କ'ଣ ନା, ଡେ ବାଇ ଡେ ଦ ପପୁଲାରିଟି ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିକ୍ରିଜିଂ, ନାଇଁ କି, ଡିକ୍ରିଜିଂ ମାନେ କମି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି 2010ରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପୁରା ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ମୋର୍ ଦେନ୍ 1000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏନରୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ। ୟେସ୍ ଅର୍ नो, ମୋର୍ ଦେନ୍ 1000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ were enrolled in electronics, but in civil engineering it decreased to 400. Yes or no, 400। तो केमती लेखा हम मुझे एमती बुझेली सेमती लेखा जीव। देख, द चार्ट मेंशन्ड अबव द सोरिंग डिमांड माने इंक्रीजिंग डिमांड, सोरिंग माने इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रोनिक्स एंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन सिविल इंजीनियरिंग। तो चार्टा कौन देखा ना, इलेक्ट्रोनिक इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रोनिक एंड डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ माने डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग की डिक्लाइन कर जाउची एनरोलमेंटा, नहीं कि कम पिला चॉइस करचंती। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनिक स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कॉलेज 550, 600, 850 एंड 1100 ये बढ़ी बढ़ी चलती देख, नहीं कि इलेक्ट्रोनिक रे। तो इन 1980, 1990, 2000, 2010 रेस्पेक्टिवली एमती लिख दी पारिबो, हाँ ना नहीं।
तो एनरोल्ड एतिकी इन 1980 19 2000 2010 रेस्पेक्टिवली लिखले माने एई भली भाव रे एई हिसाब रे बुझियोछि phenomenal interest in the subject was attributed to the growth of electronic industry. The electronic industry रे the interest is increased. Yes or no? तुम लिखि दे पाइबो interest is increased in the electronic industry. On the other hand, अन्य पक्ष देखिया गले the students great zeal for civil engineering was reflected in 1980. 1980 रे there was a great zeal of interest, the great zeal for civil engineering. Yes or no? Among the students, छात्र मानक भितर नहीं कि तो ओडिया रे बुझी दूची इंग्लिश से बुझी दूची बुझो पिला माने. But when 800 students were enrolled 1980 रे 800 students were enrolled 800 students ना लिखितले. Then the trend was dramatically reversed from year 1990 to 2010. तो ट्रेंड से जो ट्रेंड टा थिला बेसी पिला सिविल इंजीनियरिंग के थिले से माने ट्रेंड टा चेंज हो गला ड्रामाटिकली चेंज्ड रिवर्स्ड माने चेंज्ड ओके फ्रॉम 1990 टू 2010 तो केमती ड्रामाटिकली ना एनरोलमेंट ऑफ 350 स्टूडेंट्स 350 स्टूडेंट्स इन 2010 on the subject in is a case in point. Okay, 350 कहाँ रहला ना इलेक्ट्रॉनिक्स रो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं सिविल इंजीनियरिंग बरो द स्टूडेंट्स डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट वाज लाइकली लाइक टू ड्रामाटिकली slump in the income of the people and consequently arrested a trend of construction. तेणु तुम्हें एटा न लिखिके कहीं डिक्लाइन करुचे तुम्हें लिखिपार जे द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज ओके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज ग्रीव day by day. That's why the people took interest in electronics. लिखि दे पारिबो ठीक अछि तेणु एमिति कारण दे पारिबो ओके तापरे आमे आ गोटे देखिबा पिला माने एटा गोटे डायग्राम माने अंकन ओके एटा अंका हेची तो डायग्राम द लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मिल्क द मिल्क रो कंपोजिशन मिल्क रो बा क्षीर रो कंपोजिशन दि जाइछि राइट ए पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग व्हाई मिल्क इज कंसीडर्ड टू बी वेल बैलेंस्ड फूड काहे कि मिल्क को कुहाइछि माने वेल बैलेंस्ड फूड भलो फूड पूरा बैलेंस्ड फूड बोली कुहाइछि 2012 रे आस्तिला तमर भी आसी परिबो एमतिया तो एठी तुम लिखिदेव जे कौन ना ये देख पिला माने मु देखे दूची कौन कौन अच्छी ना ये मु देखे दूची मिल्क गोटे ग्लास अच्छी ओके गोटे बोतल मिल्क रे तो केते ना वाटर होची 87.2% विटामिन्स और मिनरल्स 0.7% कार्बोहाइड्रेट्स 4.8% फैट 3.8% and protein 3.5% in one bottle of milk. Yes or no? तो ये कौन लिखा जाइए देख पिला माने look at the following diagram about the composition of milk. Write a paragraph explaining why milk is considered to be the well balanced food. तो मैं लिखि दे परिबो the milk is considered to be well balanced food. एटी फर्स्ट देख लिखाई नहीं कि मुझे एमती कहूँ the milk is considered a well balanced diet or well balanced food will लिख दे reason कारण कौन ना reason there are not regions are not far to seek कौन एटा लिखिया दरकार नहीं region are it comprise 87.2% water and 0.7% vitamins and minerals. Besides, it contain protein, fat and carbohydrates. So, and fat contained in the given sample is 3.8%, a little less than carbohydrates. तुम सब लिखिदेल कौन कौन अच्छी बुझे तापरे moreover milk is universal diet and is available everywhere. So it can also be taken by everybody irrespective of ages. तो ये देखीदेल जहाँ लिखिदेल दे मिल्क कंप्राइज प्रथम तो लिखिदेल ये जमीती देइथिला ना कि मिल्क इज कंसीडर्ड टू बी द वेल बैलेंस्ड फूड बिकॉज मिल्क कंटेन्स कौन कौन ना मिल्क कंटेन्स तो लिखि दे परबो देखि देखी द मिल्क कंटेन्स दो मिल्क कंटेन्स वाटर 87.2% water but milk has vitamins and minerals which is of 0.7% and 4.8% carbohydrates, 3.8% fats and protein 3.5%. So everything means milk has everything. With water, vitamins are there, minerals are there, carbohydrates, fats and protein, whatever the body of a human being needs.
So all the vitamins, proteins are there in milk, and milk is available everywhere. That's why milk is considered or milk is accepted as well balanced diet. लिख दे परिबो तापर देखो त पिला माने एठी गोटे टेबल देछि ते टेबल ते देखे दैट टेबल कौन देछि ना ऑन द रिजल्ट ऑफ ए हायर सेकेंडरी कॉलेज रो रिजल्ट कथा लिखिछि 2008 9 रो रिजल्ट इन डिफरेंट स्ट्रीम्स राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 70 वर्ड्स इंटरप्रेटिंग दैट तो प्रथम सेंटेंस लिखिदेव द टेबल द प्रेजेंट टेबल the present table is on the results of a higher secondary college for 2008-9 session in different streams लिखिदेव फर्स्ट सेंटेंस एटा लिखिदे पारिबो तापर जहाँ लिखुछ ता लिखिबो देखिबो दे इन द स्ट्रीम आर्ट्स लिखिदे पारिबो इन द स्ट्रीम आर्ट्स out of number of students admitted, out of total number of students admitted 512, the 503 students appeared in the examination and 78 students passed, and number of students passed in the first divisions are 2220. in the stream science ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖ ଦ ଟେବୁଲ୍ ଥ୍ରୋଜ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପେକ୍ଟାକୁଲାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଓକେ ଏଠି କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି କିରେ ଦେଖିବା ଏଠି କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଓକେ ୟେସ୍ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଓକେ ତ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ପେକ୍ଟାକୁଲାର ଏଇଟା ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଟେବଲ୍ ଥ୍ରୋଜ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପେକ୍ଟାକୁଲାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫାର୍ ସିକ୍ ମାନେ the number of first division students in this stream is a case in point लिखिदेइପାରିବ number of first divisions of students in commerce are 200 number number is 255 which is highest in comparison to arts and science बोले लिखिदेइପାରିବ They seem to be more sincere than both arts and science students. Science students perform equally well. Most of them have got first class. However, in arts, percent of first division is average. Percent of first division is average. Okay, in comparison to science and commerce. So, in time, more brilliant students join science, commerce students because there are plenty of job opportunities. So it compare करके लिखी तो there are plenty of job opportunities in science and commerce. That's why more and more means if they study well, then they will get a job very quickly. Okay, and though arts students, the number of students admitted in the arts are more, but their success is average. Okay. तो एमती लिखिदे पारिबो तापर देखिबा आमे आ गोटे पाई चार्ट बिलो शोज तुमे एटी लिखिदे पारिबो द पाई चार्ट शोज प्रेजेंट पाई चार्ट शोज हाउ मिस्टर पाठक स्पेंड्स हिज मंथली सैलरी एंड डिफरेंट हेड्स तांकर मंथली सैलरी को विभिन्न प्रकार रे खर्च करंती नै कि तो राइट पैराग्राफ सेमतिया कोन लिखिबो देखिबो जहा लिखिबो से तो देखुछ तुमे ते जे 15% मेडिकल एक्सपेंसेस करंती ओके 20% हाउस रेंट रे 10% कन्वेंस एंड ट्रांसपोर्ट माने गाड़ी गुड़ा धरिकी जाती कड़े सेविंग माने सेविंग करती संचय करती 10% एस्टाब्लिशमेंट रे 10% एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन रे 20% ग्रोसरी एंड फूड आइटम्स रे सबुठु अधिक पैसा दौरान हाउस रेंट रे आउ ग्रोसरी एंड फूड आइटम्स रे नहीं कि आम देखीदे तार लिखा केमती ना लिखा एमती मिस्टर पाठक स्पेंड्स 20% of his income towards house rent. हाँ ना नहीं his budget on grocery and food items is no different but same नहीं कि same 20% yes or no. In other words the major portion of his earning goes to rent and food. Major portion माने सबुठारु अधिक माने पैसा खर्च होची तांकर फूड एवं रेंट रे एवं तांकर जो माने खर्च होची कोठी रे रेंट रे और फूड रे ओके then driven by circumstances 15% माने 15% of his income includes medical expenses जहाँ देखुछ ता लिखिबो
he spends 15% of his income in on medical expenses. Yes, लिख दे पारिबो. Mr. Pathak cannot ignore his conveyance of transport. ମାନେ ଚୁନେକି लिखि देबो कोन transport establishment and education child. He spends 10% of each under these heads. 10% in transport, and 10% in establishment, 10% in children's education. लिखि दे पारिबो. He saves 15% of his monthly salary. Saving करती. These facts reveal Mr. Pathak's sense of rationality and practicability. माने Mr. Pathak is very conscious बोले लिख दी परियो, very conscious नहीं कि, and as he saves money 15% money for the future लिख दी परियो. He is judicious माने न्याय संगत planning करती नहीं कि लिख दे पारिबो. पिलामाने मु तुमको बुझेली आज इंग्राजीर चारोटी जिनिस बुझेली जोटा कि पाई चार्ट गोटे बुझेली, डायग्राम गोटे बुझेली, टेबल गोटे बुझेली नहीं कि माने चार्ट गोटे बुझेली, एगुड़ा सब बुझेली. तेणु तुम्हें मैंने समस्त को शेयर कर दियो, भल लगी निहाती. ओके, रही समस्त को बेस्ट ऑफ लक. बंदी उत्कल जननी.